rin ni engineer, baliglaan na yun. Sige, balik na lang. Engineer. Swerte. Hindi. Okay. Oh my God! Hello, Andre! Hindi naman Andre Dagmara. Andrea. So, di rin na siya. Okay. Okay. Holy Spirit, take over. Dali, ano? Number 5! What is number 5? Oh! Hello! My God! Ano to? Balik! Correct ka rin ko. Sige. Okay. Ano ko? Damo naman tak makukunutan ako pa talaga. Kuya Juni. Sige. Okay. Mababaw niya, ikaw na labala. Yeah, tagal Christian. Sige. Okay. Ano yan na bunot na number is number 9. Hi, number 9. Eyebrow. Eyebrow. Eyebrow yan. Eyebrow yan nasa baba. Eyebrow eh. Yan, eyebrow. Hello, number 9. Hello! Tumbler! Anay. Kuya, anay, kay finding. Ikuon. Ane! Hello! Hello! Oh, malaban na. Hindi ka na Sige. Okay. Another sunod ng aral is Hinanay. Lola Icy, it's your turn. Tapos ako. Hala! Napili na pa kung dirlo. Sige. Ang number na nakuha ni, is number 6. Hi, number 6. Hala! Kitchen. Automatically kanino? Kanjoy. Hala! Kanchichon. Next. Sige. Another next na name is Kuya Felix Berto. Felix Paya, Berto. bitel dito, Okay. lapis. Hindi. Basta ka, ma'am, lapis. Number 20! Hello! Hello! Okay, mga swerte, manggang kaya na kumalas. Anong parang para wala ka ako, wala ka man lababo na balay. Ano nga, ni kay Itudo, wala ka man tayo sa balay. Bukbong man. Oh, para panti, wala ka ba sabi? At talagang galihan. Okay. Just one. Waray. Laanan. Earl! Ato na! Makikulba. Hala! Premium. Ang imo number na nakuha is number 11! Ay, 11! Finding na liwan. Hala! Max. Krisha! Kuha ano? Ano bilhin mo? Wow! Hello! Hindi mo kalas. Pati ka lang ito. Sige, ang ano? Ikuya Kelvin. Hi, Kuya Kelvin. Ate Criselda. Ate Criselda. Okay. Pero maka-jazz. Ay, si Leonard ang Leonard, dali Leonard. Okay. Saan lang? What number is it? Number 13. Hello! Pasakto lang. Congratulations! Sakto. So, nagpaparaso. Kalibutan.
Okay. Kaya yan. Joy to the world, the Lord has come. Uy, kanta pala pa to. Mali, chika na. Joy, kwarta yan, Joy. 24 yan. 24, 24. 14. Wala! Yes! Sakto yan kasi broken hearted ka. Si Ate Maris. Ito na! Wala. Okay, the number 2. Wow, big time. Toothbrush. Wow. Hello! Oh my God. Okay. Ano itong second name? Swerte nung makakuha ng 20. Eliza. 1.5 laman mo, 1.5. Okay. 1.5, tsaka ano, 1,000. Ilfia, it's your turn. Pambaon, 24! Number 4. Wala! Nawalaan po. Wala yung toss! Nawalaan po. Baunan na lang, wala na yung pambaon. Marciano. Kuya Pag ito yung ambaw, ibibigay ko na lang sa inyo. Sige, pagkasawa, sige. Hala, pagtutulungan ko na Pera to, ibibigay ko na lang sa inyo. Sana pera, pambahon mo. 24! Udo. Number 8. Oh! Wow! Oh, ano to? Number Dalawa? 9. Oh, kay ma'am to, kay ma'am. Okay. Basta yung ako good at pinakamalas niya na. Kaya mahilig sa kapiyan. Ikaw naging pera, bibigay ko sa'yo. It's your turn. So, yun. Our 1.5 pa naman lang mo, 20 pa. future Miss Teen Pasaka. Our future Miss Teen Pasaka. 24, nangangailangan yan. Nangangailangan yan, 24. Nangangailangan yan. Future Miss na naman. Miss Teen. Ayun, sorta. Sinilit na namin niya sa ilaw eh. Pera yun eh. Reyes Hanjin. Hanjin. Tama na sa'yo, chichiria. Okay na sa'yo, chichiria. Ako na yung pagkiray ni Lulaisi. Ano ka number ng pagkiray? Ay, chichiria, pwede na sa kanya. 23. Ay, chichiria. Number 1. Ayan, chichiria. Chichiria. Nakawel! Nakawel! Ah, diba? Pwede na sa'yo yan. Okay. So, Eleanor. Hi, baby Leonard. It's your turn. Baby Leonard. Nakabili yung gatas, no? Ito. Nakabili yung gatas na ako. 22. Watch. 22. Gatas mo dong. Okay. Ala lang. Oh my God. The number is... Number 3. Wow. Number 3. Jollibee. Oh, hello. So, Student ito. Ano yan? Ano yan? Ayaw na ba? Yung bakit? Ginahataga. Lagi naman. Kahit ko naman. Ako kay ma-examine ako, Tin. Ma-examine ako. Ako ma-examine ako. Ma-examine ako. Thank you, Tin. Thank you, Leonard. Binigay mo na? Binigay mo? Very good. Kailangan na ito Si yun. Kuya Felix. It's your turn. Ano ba yung uyo? Kailangan ng
bunutan ni mo at ano. Wow, listahan ng mga lalaki. Makakagating kita, kaya kukuntuwa ka. Okay, the number is... Kaya pala gustong gusto mo. 1.8 na peso. 1.8 lang mo din eh. Yung sus ka na ako, 1.8. 1,000 boy. 1,000. Ayun o. Kitang-kita Oh, anim ang 1,000. mukha. Anim ang mukha. Kaswerte na yung So, maray hinihiya na din ya. At wala na Ruby. Hiklar. Maray. Okay, the last but not the least. Ate Jeannie. Correct. Okay. Sorry, paninipan kiray na. Pangkiran. Awadi naman kira na din. Asan na yung Jollibee na Manila? Ato na. Bigay mo na lang kay ano, yun na. Kanya na lang.